Diri naman siguro kamo mga uwat ini mga kasangkay kung nakita kamo kung nagaano ako hininga dahon amo nini syempre ginlalahob kay may nato nini sinisire nga ihimuon kaya nga ni nagpipiraw-piraw la ni kita nga mga adlaw kay may dakon namon baga sinisire nga na duty ngan syempre mga kasangkay relate kamo kung ginaano it paghimuhin mo ron di ba nakuha kain dahon ngan imo ito hiya lalahubon ngan imo ti simpre panananggalon it nga iya palaak. Yan syempre makuri man ni ito hiya panabason nga mga dahon kundi rin ito hiya lahubon hin kalayo. Kay magkakagigsi ito nga mga dahon mga kasangkay. Pero syempre mga kasangkay mas maupay maglahob kung kalayo nga dako kay diri kay ito mag-aalang. Kaya nga nito mga kasangkay gintutunga-tunga ko ito hiya nga dahon para diri kami dida makurian paglahob kay itamon gintatakangan nga kalayuhan isan amon la ito pinagtutuunan. Nganit paghimo mga kasangkay hinmurong kailangan gihapon naton hin usa nga panhigot kaya nagkuha kami hin sako dito habalay kay may damang gihapon. Nan syempre amin at sinisiri nga panananggalon tay ni usa-usa kay diri tay ni makukuan nga paghigot kun baga diri naton in pananggalon kay kun pumalit pa kita agoy pastilan waray na kita hini kwarta another budget kaliwat nga waray man nga ni kita hining mga salapika. Kaya nag-iawat na lang kami an amon sako habalay kaysa pumalit pa kita in istro agoy pastilan asa bataan niya tumbulo sa buho man oy. Mapay nga ni mga kasangkay may daghap kita ni mga kabulig pag paros ini nga mga buruhaton kay kunwari kita ni dirin basta-basta gyap nga trabaho kay bisan la ito pang ito nga mga higot ngan paglahob ito diri ito kay haruma may mga sangkay oy. Mapay la ito baga pagkita pero trabaho daw kay kakapuyon kagihapon. So amo na ni mga kasangkay dadamuon talay ni baga pagkuha kay diri kita maaram kung gaano lot ini kadamit aton puputson. Sering pa mapay nala magsubra kaysa naman magkulang kay kun hi ako la tungod kay nakikita ko nga damula ay nabaga diri na og kay baga hawol-hawol na init baga binira-bira pero sige la as mo pay nalalagi ni damula at makukuha kay baga diri na balik-balik kunon nga mga trabahoon di ba kay pagadto kanat ibang-iba ni mga trabahoon makuri na lotin baga kumuha kana lot mauli kayo balay bis nganin nga dahon baga sige ubuson na lang namon ini kay kumbaga kailangan talaga lotin nga dapat diri hiya magkulang kami maaram kung pirait ira baga himuon talaga nga moron mo pay nga ni nga naganat namon estilo kay kumbaga gabi na gud man ito mga panahon waray na kami choice kung di ito gud man lang atakangan namon panlahuban. So baga nafe-feel ko na nga mga kailangan na ada naton ini baga mahumanin naton video. Bye-bye. Thanks for watching. God bless us all. Matatapos na rin kami. So this is it. Bye!